अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद वो शहर जहां से पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। इसके खादोखाल, यहाँ की कुदरती खूबसूरती, झीलें और दरिया इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इस शहर को फौजियों का शहर क्यों कहा जाता है? सैलाब की वजह से इस शहर में कितनी तबाही हुई और कितने लोग पानी में डूब गए, ये तमाम मालूमात आपको आगे वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे जेहलम के खूबसूरत बाजार, किले और लोगों का रहन सहन। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जेहलम, जिसे तारीख के पन्नों में जाए अलम और जहालुम के नाम से पुकारा जाता था, ये पंजाब का हजारों साल पुराना और तारीखी शहर है और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जिला है। यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा पाक फौज में भर्ती होते हैं, इसीलिए इसे फौजियों और शहीदों का शहर कहा जाता है। जिला जेहलम 3587 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ 14 लाख के करीब लोग आबाद हैं। नाजरीन, तारीख और यहाँ के कदीम विरसे को जानने से पहले जो सैलाब यहाँ मानसून की बारिशों से आया है उस पर नजरसानी करते हैं। दरअसल ये कुदरती आफत है जिसके आगे किसी का जोर नहीं। इन बारिशों की वजह से दरिया जेहलम और जेहलम के नदी नालों में पानी के रेले बहने लगे। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाते हैं। इन सैलाबी रेलों की वजह से जेहलम शहर के इर्द गिर्द वाले इलाके मुकम्मल डूब गए हैं। लोगों के जानवर, माल, घर सब पानी में बह गया है। 15 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की अमवात भी नोट की गई हैं। इस सैलाब की वजह से लोगों की लाखों रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं। जेहलम में दरबार सुलेमान फारसी की 4 दीवारें भी गिर गई हैं और कब्रें पानी में बह गई हैं। हुकूमत की तरफ से जदीद मशीनरी और हिफाजती टीमें वहां पहुंचा दी गई हैं। नाजरीन, पानी इतना ज्यादा था कि लोगों के घरों की छतें भी नजर नहीं आ रही थी। हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू की टीमें जगह जगह मौजूद हैं। दरिया जेहलम में पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि तमाम दरिया के करीब के इलाके खाली करवा दिए गए हैं और अलर्ट जारी करवा दिया गया है। पाक फौज के नौजवान भी आगे आगे हैं और लोगों की इमदाद कर रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने खुद हेलीकॉप्टर पर तमाम सैलाबी इलाके का दौरा किया और जो लोग जख्मी हैं उनको 5 लाख और जो इस हादसे में शहीद हो चुके हैं उनको 10 लाख देने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह चलास के सैलाबी रेले में बह जाने वाले लोगों की लाशें अभी तक नहीं मिल सकी। इस सैलाब में लोगों की गाड़ियां और बसें तक बह गई हैं। दयामर में बह जाने वाले 15 अफराद अब तक लापता हैं। नाजरीन, मेरी तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि अपने घर में और अपने शहरों में ही रहें। शुमाली इलाका जात में घूमने के लिए आजकल ना जाएं। हालात और वाकयात काफी संगीन हैं, इसलिए एहतियात बेहतर है। अब हम जेहलम के किला रोहतास का विजिट करते हैं। ये किला शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। ये किला दुश्मन से हिफाजत के लिए बनाया गया था। इस किले को 1541 में तामीर किया गया था और आज भी इसकी बाकियात अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी हैं। इस किले के 12 दरवाजे हैं और टोटल 6000 सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये किला 4 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। पत्थरों से बनाए जाने वाले 2 किले पाकिस्तान की सरजमीन में आए। नंबर 1 किला रोहतास जेहलम और दूसरा सिंध में मौजूद है। इस किले में एक मस्जिद और डाकखाना भी बनवाया गया था। इनके अलावा 3 कुएं बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। ये किला बहुत ऊंचा है और इसके इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ मौजूद हैं। शेर शाह सूरी ने मुजरमों के लिए जो फांसी घाट इस किले में बनवाया था वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस शहर को शहीदों और फौजियों का शहर क्यों कहा जाता है। 1971 की पाक भारत जंग में निशाने हैदर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार भी जेहलम में ही मौजूद है। ये वो जवान थे जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर दिया। शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेहलम शहर के हर चौक में
مجسمے ضرور موجود ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ایک چوک میں F-6 ایئر کرافٹ بھی نصب کروایا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ جہلم کے مرکزی بازار کو دیکھیں تو قلعہ روہتاس کا ماڈل بازار کے مرکز میں بنایا گیا ہے۔ آپ کسی بھی طرف سے بازار میں داخل ہوں، آپ نے اسی مرکز میں ہی پہنچنا ہے۔ یہ بازار انتہائی خوبصورت ہے، یہاں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ جہلم کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، یہاں سب سے زیادہ چپلی کباب کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہاری، پائے اور چکن بریانی سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ سیل ہونے والی آئٹمز ہیں۔ یہ لوگ خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں۔ جہلم صوبہ پنجاب کے شمال میں موجود ہے اور اس کے ساتھ منڈی بہاؤدین، خوشاب، گجرات، چکوال، میرپور اور سرگودا لگتے ہیں۔ دریائے جہلم کے کنارے پر واقع یہ خوبصورت شہر بہت قدیمی اور تاریخی ہے۔ اب ہم افغانی مسجد کا وزٹ کرتے ہیں جو انتہائی قدیم ہے۔ اس مسجد کو بابا محمد دین افغانی نے 1892 میں تعمیر کیا تھا۔ جو قافلے اس راستے سے گزرتے تھے وہ یہاں رک کر نماز ادا کرتے تھے۔ یہ سٹیل ریلوے برج کے قریب موجود ہے۔ اب یہ مسجد مدرسہ بن چکی ہے۔ دریائے جہلم پر واقع سٹیل سے بنائے جانے والا ریلوے برج بہت مشہور و معروف ہے۔ اسے 1872 میں بنایا گیا تھا۔ یہ برج سرائے عالمگیر اور جہلم سٹی کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس برج کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے سے ریل گاڑی گزرتی ہے اور سائیڈ والے حصے سے کاریں اور موٹر سائیکل گزرتے ہیں۔ بسوں اور ٹرکوں کا گزرنا یہاں سے ممنوع ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے پر لوگوں نے خوبصورت کشتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سیاح ان پر بیٹھ کر دریا کا لطف لیتے ہیں اور دریا کی سیر کرتے ہیں۔ جہلم شہر میں موجود ایک گردوارہ ہے جسے گردوارہ کرم سنگھ کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے مگر بہت زیادہ پرانا اور خستہ حال ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جانا ممنوع ہے۔ اب اس گردوارے کی مینٹیننس شروع کر دی گئی ہے اور 2 سالوں تک یہ بحال کر دیا جائے گا۔ ناظرین، جہلم شہر کے لوگ جنگجو اور بہادر کہلاتے ہیں۔ ہندوؤں کی پرانی کتاب رگ ویتھ میں اس شہر کو بدستہ کے نام سے پکارا گیا۔ سکندر اعظم ایران کو فتح کرنے کے بعد جب یہاں پہنچا اور ہندوستان کو فتح کرنے کی غرض سے جہلم میں سٹے کیا اور جہلم کے راجہ امبی چند اور راجہ پورس کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس جنگ کو کتابوں میں مارکہ جہلم کا نام دیا گیا جو کہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ جہلم کے اعزاز میں اس کی بہت بڑی پہچان اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا بھی موجود ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہاں سمندر گزرا کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ کھیوڑا کان وجود میں آئی۔ یہ کان اندر سے بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ اس کان کو سکندر اعظم کی فوج نے تلاش کیا تھا۔ اس کان کو دیکھنے کے لیے سالانہ لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے جاتے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹی اور کالجوں کے اسٹوڈنٹس۔ شہر جہلم میں تعلیم اور میڈیکل کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ جہلم میں یونیورسٹیز، کالجز اور بہترین سکول بھی موجود ہیں۔ یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل موجود ہیں جہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ مشینری موجود ہے اور بڑے سے بڑے علاجات کیے جاتے ہیں۔ جہلم ایک سرسبز علاقہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور قدیم ورثے کی وجہ سے کتابوں کی زینت رہتا ہے۔ تو ناظرین، سب مل کر دعا کریں کہ جہلم اور پاکستان کے تمام دوسرے علاقوں میں جہاں پر سیلاب آیا ہے وہاں موجود تمام لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری جہلم کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔